अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पर बात करेंगे अल्लाह ताला का प्यारा नाम अल-मोमिनो। अल-मोमिनो का मतलब खौफ को दूर करने वाला, सुकून बख्शने वाला, ईमान का सरचश्मा। हमारे अंदर जो खौफ है वो हमें फियर्स जो हमें हर बात से रोकते हैं। बड़ी से बड़ी बात से लेकर छोटी से छोटी बात, फियर क्या है? मैं अपने बारे में कुछ बताऊं कि मुझे फियर हो गया इस चीज़ का कि अगर मुझे स्टूल ना आया तो मैं क्या करूंगी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। फिर मैंने बहुत से टोटके, बहुत सी चीज़ें की। कई लोगों को फ़ोन करके पूछा, उनमें से एक मेरे जानने वाले ने बताया कि आप असर के वक्त दूध पी लें, उससे खुद ब खुद आपको दूसरी सुबह स्टूल आ जाएगा और बाद में आप रात को खाना खा लें। हमने यही सुना हुआ था कि रात को दूध पीकर सो, लेकिन मुझे मेरी प्यारी माँ याद आई। मेरी माँ हमें 4 बजे दूध देती थी और हम उस वक्त नाक मुंह चढ़ाते थे कि ये को दूध पीने का टाइम है, लोग तो चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, मजे करते हैं, हम ये दूध पिए। तो छोटे से छोटे खौफ को भी दूर करने वाला है अल-मोमिनो या मोमिनो। अल-मोमिनो के बजाय आप पढ़ें या मोमिनो, सुकून बख्शने वाला, ईमान का सरचश्मा। अगर हम गौर करें तो सबसे छोटी बात स्टूल आना ही है। अगर हमें स्टूल आता है तो हमें सुकून मिल जाता है। हमें जो खौफ होते हैं वो एक वक्त में दूर हो जाते हैं और हमारा अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो जाता है कि अगर सिर्फ स्टूल ना आए तो हमारी क्या हालत होगी। तो हर किस्म के खौफ को दूर करने वाला, सुकून बख्शने वाला, ईमान का सरचश्मा, वो जो ईमानदारी से अमन सलामती और सलामती के तोहफे देता है। अल्लाह ताला ये नहीं करता कि इसको देना है और इसको नहीं देना। हम बंदे ये करते हैं कि इसको मैं क्यों दूं, इसने मुझे कभी कुछ दिया, इसको मैं शादी पर क्यों बुलाऊं, इसने अपनी शादी पे बुलाया। अगर आप सबको बुला रहे हैं तो आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप उसे भी बुलाएं। ये उसकी नीयत उसके साथ है, लेकिन हम इंसान बड़े ही सेल्फिश हैं, खुदगर्ज हैं। हम हमेशा अपने नफ़े की बात सोचते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी तरफ से किसी को कुछ मिल ना जाए। हालांकि अल्लाह की ये सिफत है कि वो सबको देता ही है, देता ही है, देते चले जाता है। वो कभी मुड़कर ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दे दिया, तुम अब भी चीख रहे हो, मांग रहे हो। वो फिर देता है। वो कहता है रात को अगर आप आधी रात को उठे तहज्जुद के वक्त तो आपको आसमान पर एक सफेद रोशनी नजर आती है। वो तहज्जुद के सही वक्त की निशानदही करती है। बड़े बड़े उलमा का कौल है कि वो रोशनी जो है वो सही वक्त होता है अल्लाह ताला से मांगने का, और अल्लाह ताला 7वें आसमान पर सबसे नीचे आ जाता है और अपने बंदों से कहता है कोई मांगने वाला? तो उस वक्त अगर आप मांगो अल्लाह ताला से, या मोमिनो मुझे अता फरमा दे, मेरी ये हाजत दूर कर दे, मैं तुझसे अपनी हाजत की इजहार करती हूँ, तुझसे कहती हूँ कि मुझे बख्श दे, मेरी हाजत को पूरी फरमा दे। मुझे खौफ है कि अगर ये हाजत मेरी पूरी नहीं होगी या अल्लाह तो मैं क्या करूँगी। वो जो खौफ से आज़ादी देता है, वो जो दिल को ईमान से मुनव्वर करता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा दिल ईमान से मुनव्वर हो जाए, लेकिन हमने कभी इसके लिए कोई चीज़ आजमाई नहीं, कोई टोटका नहीं किया। क्या करें कि हमारा दिल मुनव्वर हो जाए? अगर आप या मोमिनों की तस्बीह करें तो यकीनन 100% आपका दिल ईमान से मुनव्वर हो जाएगा। वो जो सबसे ज्यादा अमानतदार है, महफूज महफूज खौफ से आज़ाद होना, पुरसकून पुरसकून होना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, हिफाजत करना, काबिल भरोसा, काबिल एतमाद,
میں یقین کرنے کے لیے یہ پڑھتی ہوں یا مومنوں کہ اللہ مجھ میں ایسی خصوصیات بھر دے کہ جس سے میں یقین کرنے لگوں اپنی ہر چیز پر کہ اللہ مجھے رزق دے رہا ہے، دیتا رہے گا، اللہ میری حاجت پوری کر رہا ہے، کرتا رہے گا، میں اللہ سے جب مانگوں گی وہ مجھے عطا کرے گا۔ یہ نام قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ نام قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ایمان، جس کا اکثر محض ایمان یا عقیدہ کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، اس ایمن کی جڑ سے آیا ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے جیسے کہ علم و سلامتی سے نوازا گیا ہے۔ لفظ امین، جس کا ترجمہ عام طور پر امین کے طور پر کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی امن سے آیا ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے جس پر ہمیں بھروسہ ہے یا اسی میں ہم خوف سے آزاد ہیں۔ ایمن جڑ بھی محافظ کے نام کا اصل مخز ہے۔ رقیب سے مراد وہ ہے جس میں بیداری کی صفت ہے۔ وکیل سے مراد وہ ہے جو قابل اعتماد منظم ہے۔ حافظ سے مراد وہ ہے جو حفاظت اور حفاظت کرتا ہے۔ مانی وہ حالات سے حفاظت اور دفاع کرتا ہے۔ مہیمین سے مراد وہ ہے جو ہمیشہ چوکس رہنے والا اور محافظ ہے۔ مومن وہ جو سلامتی اور خوف سے آزادی دیتا ہے۔ یہ جمالی نام ہے۔ اگر کوئی یا مومنوں وظیفے کا ورد کرے تو وہ محبت امن ہوگا۔ ہر قسم کے ظلم اور لڑائی سے پرہیز۔ یا مومنوں کا وظیفہ، اس نام کو کورے کاغذ پر 1000 بار لکھیں۔ اگر آپ اس کو وظیفے کے طور پر اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں کہ آپ کے کام پورے ہوں تو اس نام کو کورے کاغذ پر 1000 بار لکھیں، اسے تعویذ کے طور پر تہہ کریں اور گردن میں پہنیں یا دائیں بازو پر پہن لیں۔ یہ آپ کو تمام آفتوں، فتنوں اور شیطانوں سے محفوظ رکھے گا۔ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، نظر نہیں لگ سکتی، آپ نظر سے بچ کے رہیں گے۔ زندگی بھر روزانہ 1000 مرتبہ یا مومنوں وظیفہ پڑھیں، تمام لوگ آپ کا احترام کریں گے اور آپ جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ ہم جو کہیں وہ لوگ اس پر عمل کریں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہوں گے، جو آپ کی خواہش ہوگی، خود بخود اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیں گے کہ آپ کی وہ ساری خواہشات جو آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اگر بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا شوہر اچھا نہیں ہے، وہ روزانہ 1000 مرتبہ یہ پڑھے، انشاءاللہ جلد ہی شوہر عزت اور محبت کرنے لگے گا۔ اسی طرح اگر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ یہ مسائل ہوں تو وہ بھی اپنی بیوی کے لیے ایسا ہی یا مومنوں وظیفہ کر سکتا ہے۔ یا مومنوں بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ جیسے راستے چاہتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے، آپ کو اپنے راستے کھلے ملیں گے۔ اگر آپ کے پڑوسی اچھے نہیں اور ہمیشہ لڑتے ہیں یا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، اس وظیفے کو 1000 مرتبہ پڑھ کر پھونک ماریں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یا جگہ چھوڑ دیں گے۔ واضح رہے کہ اگر آپ نے اپنا مکان کرائے پر چڑھایا ہوا ہے تو آپ یہ وظیفہ اختیار کریں، اس وظیفے کو 1000 مرتبہ پڑھ کر پھونک ماریں تو وہ آپ جگہ اپنی چھوڑ دے گا، کرایہ دار آپ کی جگہ چھوڑ کر چلا جائے گا، آپ کا گھر خالی ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جینون ریزن ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے یا میری بات نہیں سنتا یا وقت پر کرایہ نہیں دیتا، تو وہ اس وظیفہ، یہ پاورفل وظیفہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو آپ کی من چاہی
सब चीजें मिलने लगेंगी। आपकी एक कारोबारी शराकत दार है और आप उससे डरते हैं कि वो आपको धोखा दे देगा या आपके पीछे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेगा या आपके बारे में बुरी बात कहेगा और आपके लिए बुरी नीयत रखेगा। या मोमिनो वजीफा 1000 मरतबा इंशाअल्लाह पढ़े, आपके साथी आपको धोखा नहीं देंगे और आपके पीछे बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। या मोमिनो एक बहुत ही पावरफुल वजीफा है, इसे इख्तियार करें। इसके इख्तियार करने में आपके दिल से हर खौफ दूर हो जाएगा। हमें हर चीज का खौफ है। एक छोटी सी बात है, सुबह मासी आएगी कि नहीं, अल्लाह ताला आपको खौफ से बेगाना कर देगा। आपके काम खुद ब खुद होंगे। मासी नहीं भी आएगी तो भी आपके काम खुद ब खुद, आपके अंदर अल्लाह ताला ऐसी मजबूती डाल देगा कि वो काम जो 2 घंटे का है वो आप 2 मिनट में कर लेंगे। ये मेरा आजमाई हुई बात है। हमें अल्लाह ताला पर यकीन और ईमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला है जो अपने बंदों को कहता है। हमारे लिए ये भी एक नेमत है कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। हम इन नामों से अल्लाह ताला को पुकारें और उसे पुकार पुकार के कहें, ए मेरे रब मेरी फरियाद सुन, ए मेरे रब मैं मुश्किल में हूँ मेरी फरियाद सुन, ए मेरे रब मेरे ऊपर रहम फरमा दे, ए मेरे ऊपर जो मुश्किलात हैं उसे दूर फरमा दे। आपके हमसाए बुरे हैं, आपके साथी बुरे हैं, आपको खबर नहीं आपके दोस्त आपके हैं भी या नहीं, तो ये पढ़ने से आप पर सब चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। या मोमिनों का वजीफा 1000 मरतबा पढ़ें, आप पर सब चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। आप अल्लाह ताला के रहम करम के साए के नीचे आ जाएंगे।